नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र वैशाख पूर्णिमा बा बुध पूर्णिमा उपलक्षे समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि धनु राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु काहेकि ना आमर आजिर एही भिडियोटी समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेषक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक धनु राशि रे एही वैशाख पूर्णिमा बा बुध पूर्णिमा दिन गुरु आसिबे आपणकर सप्तम भावकु एवं सूर्य मध्य राशि परिवर्तन करी षष्ठ भावकु गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देबो एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। देखंतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम गृह को आसीबा सहित राहु केतु मध्य निजर राशि परिवर्तन करिबा को जाउछंती, जहा फल रे आपणक जीवन रे बहुत बड़ा परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही वैशाख पूर्णिमा बा बुध पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ा परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। सेही नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती किंबा आपणकर स्वास्थ्य चाकरी विवाह को नै जदि किछि समस्या रहिछि ताहार उपाय मध्य जानि पारंती एवं जदि आपण आपणक विवाह पई कुंडल मेलक करिबा को चाहुचंती ता मध्य बहुत सहज रे आम सह जोगाजोग करि पारंती। तेबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर राशि रे वैशाख पूर्णिमा परठारु नव ग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहुची। देखंतु आपणकर चतुर्थ गृह रे राहु शुक्र शनि एवं बुध, पंचम गृह रे सूर्य, षष्ठ गृह रे देवगुरु बृहस्पति, अष्टम गृह रे मंगल एवं दशम गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणक प्रथम गृहरु जणा पड़े। ता सहित षष्ठ गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती एवं षष्ठ गृहटी होची रोग ऋण रिपुर गृह। तेणु करी आपणक स्वास्थ्य रे कोनोसी भी गंभीर समस्या आपण देखिबे नाही। जदि भी किछि गंभीर समस्या अछि आपण सेथिरु आराम पाइबे। आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हेतु आपण कौनसी ऋतुकालीन रोगरे मध्य पीड़ित हेबे नाही। किंतु गुरु आपणकर षष्ठ गृह रे विराजमान हेतु आपणकर पेटरे समस्याटी देखा देई पारे। गैस हे पारे, डाइजेशन रे समस्या, स्टोमक रे समस्या, एही भली किछि छोट बड़ समस्या रे आपण सम्मुखीन होई पारंती। ता सहित देखंतु आपणकर मोटापाटी बढ़ी पारे, सेति प्रति मध्य आपण टिके दृष्टि देबे। निज खाद्य पानीय उपरे दृष्टि देबे। जदि आमे आपणकर प्रेम संपर्क को देखिबा तेबे आपणक प्रेमर गृह रे सूर्य विराजमान होइछंती एवं सूर्य एही 15 तारिख दिन आपणकर षष्ठ गृह को गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक संपर्क रे मधुरता आसीबो। उभयक मध्य रे बुझामणाटी बढ़ि जिवो। पूर्वरु जेउ राग अभिमान द्वेष गुण रहुथिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपणकर साथी आपणको बुझिबा आरंभ करिवे, आपणक विचार धारा को सम्मान देबे, जहा फल रे उभयक मध्य रे निकटतरता बढ़ि जिवो।
उभय एकत्र समय अतिबाहित करिवे एवं आपणक संपर्क को आपण गोटे पाद आगको नेबा पई मध्य चिंता करिवे। विवाह बंधन रे बांधी हेबा पई मध्य बहुत भल समय रहिछि, कारण गुरु आपणकर सप्तम भाव को गोचर करुछंती। जदि आमे आपणक शिक्षा को देखिबा तेबे समस्त विद्यार्थी मानकु बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। देखंतु जदि आपण किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देउचंती, इंटरव्यू देउचंती, एंट्रांस देउचंती, आपण सेथिरे कृतकार्य हेबे। आपण परिश्रम अनुଯାयी शुभ फल प्राप्ति करिवे। जदि आपण पाठ पढ़िबा पई विदेश जिबाकु चाहुचंती ता मध्य खूब सहजरे आपणकर होई जिबा। जदि आमे देखिबा आपणकर संतानर जोगकु तेबे देखंतु संतान प्राप्ति पई बहुत भल समय आसुची। गुरुंकर एही महापरिवर्तन आपणको संतान प्राप्ति पई शुभ जोगटिए प्रदान करिबो। एही समय मध्यरे आपण डाक्तरक सह योगायोग करंतु एवं संतान प्राप्ति रे जे असुविधा आसुची ताहा ह्रास घटी आपणको संतान सुख प्राप्ति हेबो। जदि आमे आपणकर विवाह संपर्क को देखिबा तेबे विवाहर गृह को गुरुंकर गोचर आपणक संपर्क रे मधुरता आनी देबे। आपणक संपर्क रे निकटतरता बढ़ाइबे। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୋଗଟିଏ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଧନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତାଟି ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏହି 18 ତାରିଖ ପରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ରହିବ। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ଖରାପ ଚାଲିଛି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
जदि आपणकर धनुराशि होइथाए तेबे आपणको भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि आपणक प्रियजनकर धनुराशि होइथाए तेबे भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। आपण जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे भिडियोर मध्य भाग रे दिया जाइथिबा WhatsApp नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करि परिबे। धन्यवाद।